Powerful siya. Ano tayo, guys? Hmm. Guys, oh. Alisin nga natin. Lakas nga niya eh. Nasa si Patrick, nasa theater siya. Nasa theater. Wait lang guys ha. Hanap tayo ng ano natin. Makakapiki natin. Hello. Hello po. We'll play match po. Guys, double top. Top. Muhammad. OFW ka ate? Apo, sa Dubai. Ah, okay. Sa Dubai si ate. Daming double top. Wow. Daming mong viewers. Ay, Guys, di sounds good. Not good. It's fine. Ate, sikat yan. Ay, oh. Hindi kasi ako masyado sa ano. Thank you, Ma'am Let. I see. Sorry naman. Hello po. Nice to meet you. Hello po. Kuchik po. Okay, I see. Sorry naman. Hindi kasi ako mahilig. Sorry po. Hi, Alam mo, Ma'am. sa puro lang kasi trabaho tapos konting scroll. Guys, times 2. Sabi niya, kumusta daw panliligaw ni Henrik? Ashik! Hello, Rosa. Oh, sa viewers pala niya, followers, yung double top. That's zeros. That's zeros. Ashik. Hello, Mercy. Guys, heroes. Omar! Wow, mga fans ni Jico. Hi daw. Nandito. Hello po. Guys, one rose. Ashik. Hello, Danica. Guys, one more rose. One more rose, guys. Ashik, thank you, WHB. Thank you, guys, times 2.
Wow, dami yung mga fans ni Jico. Guys, times to appreciate you guys. You're here also. Follow me? Guys, times two. Naraan ako. Mirandila from Bicol. Abdul, guys, times two. And Chico fan here. WHB, let's play times two. Rams. Guys, times two. Ashik. Wala po bang kantahan? Wala. Ay, gusto nyo ba? Gusto mo ba? Kayo naman eh. O, kanta na si, Emil. If I lose. Akio, guys, push the school. Ayun! OPK? OPK yun. Sridan! May OPK daw po si Emil later. Anong oras, te? Mga 10, 11. 10-11 daw. Ashik, thank you. Oy, Bridget Stone, ano ba? Bridget Stone, ano ba, te? Ganyan naman yun. Puro kaarutan to. Kaya mo. Gusto namin sa kakanta. Ayun, ayaw ka. Ganyan kayo mga ugali. Lahalataan kayo. Ayaw niyo si Emil kakanta. OP. Ay. Problema ako. Hindi ako mag-aambi. Naman. Thank you Chico, po. nice to meet you. Thank you. Bye. Bye. Guys, ayaw niyo bang si Emil ang kakanta? Para ito na lang suot ko tomorrow, ano? Tomorrowland. May I see? Ay, effect. Effect yun. Napaka-fresh ko naman. Ganda niya. Kailangan press ka, press. Press ko. Sige, ikembot. Wala nga si Bestie. Love is forever. Hindi siya. Tara na. Sino? Ikaw. I have things to do. Ay, ganda. Nagugutom ako. Te, masarap. Kaya ito na, pakain na nga. Ayun. Tiin mo muna yung ano. Ha? Patay mo muna. Ba't wala nag-a-accept sa atin? Wait lang.